माल महकमा और गोरुबथान ब्लॉक कर विभिन्न मीडिया हाउस से जुड़ल पत्रकार मन के लेके बनल नवगठित वेस्टर्न डूअर्स प्रेस क्लब बटले 27 जून एतवार के माल नगर पालिका भवन में राज्य कर आदिवासी विकास मंत्री बुलूचिक बड़ाइक और क्रांति ब्लॉक कर पंचायत समिति सभापति पंचनान रॉय के संवर्धना देवल गेलक। कार्यक्रम कर माध्यम से क्लब कर सभापति अनूप साहा को प्रेस क्लब कर उन्नति बारे डेपुटेशन भी दिलाई। इसके साथ ही क्षेत्र कर संवाददाता मन के आपन पहचान और सुरक्षा कर लागिन प्रेस हेलमेट और जैकेट भी मंत्री कर हाथ से प्रदान करल गेलक। कार्यक्रम में मंत्री श्री बुलूचिक बड़ाई को कहला कि हमरे डूअर्स क्षेत्र कर आदिवासी कर साथ साथ गैर आदिवासी कर कल्याण कर चिंता भावना करिल और डूअर्स में बहुते सुविधा मन उपलब्ध कराई कर लागिन कोशिश करत ही। प्रेस क्लाबेर शुभ उद्বোधन হয়েছে মানে আজকের থেকে সমস্ত যত সাংবাদিক ভাইরা আছে ওনারা একসাথে কাজ করার জন্য একটা ক্লাব তৈরি করেছেন যাতে আগামী দিন সবাই একসাথে মিলে কাজটা করবে তার জন্য আজকে শুভ শিলান্যাস হয়েছে। এখানে উপস্থিত আমাদের সভাপতি ছিলেন, আমাদের এই প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট মেম্বার সবাই ছিলেন। তো আজকে মেন উদ্দেশ্য হলো যে আজকে সমস্ত যত সাংবাদিক ভাইরা আছেন একসাথে মিলেমিশে কাজ করবেন। তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ভালো লক্ষণ যে একসাথে মিলে কাজ করা এটা অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু আমি খুব খুশি যে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত যত সাংবাদিক ভাইরা আছে একসাথে মিলেমিশে কাজ করার জন্য যা উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য স্পেশালি তাদেরকে সেটা ওনারা আমাকে ওনাদের যে দাবিগুলো আছে তাদের যা সমস্যা আছে সেটা আমাকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার ডক্টর থেকে যদি কিছু করার থাকে তাহলে আমি সেটা আলোচনা করব। নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য যদি আমার ডক্টর থেকে কিছু করা যায় তার জন্য আমি চেষ্টা করবো, কথা বলবো। যদি করার মতন থাকে তাহলে নিশ্চয়ই